वीडियो देखने से पहले واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. واحد من वन यानी क्या मालूम एक. اثنان من दो यानी क्या मालूम दो. داسة من थ्री यानी क्या मालूम तीन. أربعة من फाइव चार. خمسة من फाइव यानी क्या मालूम पाँच. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة.